and covet and cannot obtain. You fight and war, yet you do not have because you do not ask. You ask and do not receive because you ask amiss that you may spend it on your pleasure. Adulterers and adulteresses, do you not know that friendship with the world is enmity with God? Whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Or do you think that the scripture says in vain, the Spirit who dwells in us yearns jealousy, but he gives more grace? Therefore he says, God resists the proud, but gives grace to the humble. Okay. Therefore submit to God, resist the devil, and he will flee from you. Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Lament and burn and weep. Let your laughter be turned to mourning, and your joy to gloom. Humble yourselves in the sight of the Lord, and he will lift you up. Okay. So ako mga questions ani is isa-isa na ko kada verse. Sabayan na po siya. Okay? Para makaibalo mo sa pag-imo. Sabayan sa nato. I-leave lang sa inyo ang mga trabaho. Mas importante na magkaroon mo. Okay? Ikuan ako hindi isa-isa na ko kada verse. So ang observation na ko mga questions ka formulate sa verse 1 nga, where do wars and fight come from among you? Do they not come from... First question. First question, what could be the reasons of the wars and fights? What could be the reason? Okay, so tubag. What's the reason? Desires of the pleasures. Dili siya mao. Mali imong pangutana kay ang tubag naran diya sa passage. So is it kinahanglan pa rin pangutana na klaro nang diya sa tubag? Dapat dili. Dapat ang pangutana dili diya sa tubag. Dili makita sa passage. Dapat sa katubag. Pride, wanting to have what others want. Bigyan po dahil. Ang imong pangutana may pamali. Ako pwede ito imuha, pangutana, pero ang pangutana dapat usay nahitabo sa ilahat o una nga nung kaaway. Background dapat ang tubag. Dili ang tubag din na sa passage na ang sinugdanan, garbo. Kaya unsa ito yung pangutana? Usa pa rin pangutana? What could be the reason of What could be the reason? So, ang imuhang gustong itubag, answer dapat ang historical background. Nga nung naon sila conflict o una, unsa di lang giawayan. Mao man na imong pangutana, di ba? Yes, Pastor. Yun ang imong gitubag, source man. Wala sa verse. Huwag kang katubag. So, dapat imong pangutana tubag. Nga nung nag-away sila ito, o siya hinungdan silang away. Hindi lang, itubag man nimo na ang source man. Pero kung siya reason, nga nung nag-away sila. Pwede historical background. Kung sa ilang ginalalisan. Kung sa klase na away. Dapat. Okay? So, sa ikaduha nga pangutana. What do we want to possess that we choose violence over this? Lisod na siya tubagon. Kaya wala na diha ang kwan. Dili po, what do we want? So meaning, kita. Dili siya ilahat to dapat. Pero mali siya ng question, dili siya pwede. Kaya ang tubag na implied. Ang tubag implied, dili mo nyo makita din na. Better niyo mong pangutana, what do you mean by conflict and quarrels? So, sibot pasabot sa conflict. Mo na dapat imong ipangutana kay usay ang atong conflict na meaning different good sa ilaha. Let us always remember ancient text na sila. So dili mo pasabot mao na sa English, nasabtan na nato mao na po na ang meaning. Sometimes deeper ang ilang meaning. Oftentimes dili sometimes. Kasagaran meaning nila mas lalong. So better nimong ipangutana word study. What do you mean by conflict? What do you mean by quarrels? So, ang imong tendency, look in the dictionary. So, ano pa lang yung pangutana? We do not have what we do not have because we don't ask. Do we even know how to ask? Dili po siya, gawas yung ka sa intent. Kung yung anak ka mangutana,
implied po ng imong tubag. Ang imong mahitabo nimo kung tubagon nimo na ikaw magputang idea. Akong basahon imong passage ha, tan-awon niyo siya. Tudloan na mo ha, paminaw. Now, where do the verse 1 mo so good. Where do conflicts and where do the quarrels among you come from? This you, so akong dapat pangutana ani, what do you mean by conflicts? Or what does it mean by conflicts and quarrels? And then, ikaduha na po pangutana, kinsa ning you, among you. Kinsa ning you dinhi. Then, is it not from your passions that battle inside you? So, unsay gud pasabot aning passions? Ingon anak ko mangutana. Kay kung ako niya, where do the conflicts and where do the quarrels among you come from? Umaoro kay question naman eh. Umaoro po niya pa ng pangutana. Ang tubag naman din eh. You desire and you do not have. Umaoro na yung answer. Or from your passions that battle inside you. Umaoro na yung tubag. So, noon din na ako ipangutana kay klaro naman din eh. So, dapat ang atong pangutana, magtabang nato na makuha nato ang intent sa author. Kung sa iyang pasabot sa iyang ginasulti. So, mo ang tendency, you are going to use your dictionary. So, hanggang. So, din eh, unsay bot pasabot sa conflict. Di ba na amoy isort? Okay, unsay basahon na to ang meaning sa conflict. So, meaning sa conflict, tanawa. Oh, my sword. Or e-sword, tanawa. Loading pa. Adawin, tabangan tika. No ka. Ayaw pag-yes. Pagkawaman. Dili. O, nara. Open. James. 4. Conflict po. Kulang na ka internet. So, i-open to balik. Download pa ka. Kulang na download mo. Wars. Ang conflicts na nakuha sa King James Wars. What's the meaning sa wars? Ang conflict, ang another translation, wars. Kasi nakakita na. Pindutan ng blue. Itunong ng wars. So verse 1. O verse 1 pa ta. War naman ito. O si war. Okay ra. Pindutan. Ano meaning? Ang definition, O. to make a military expedition. Uy. Ano yun? War. War. Fight, a battle, a dispute. O a dispute, strife or quarrel. Dispute. So may pasabot. Battle. Fight yun, away din eh. O karon totoo yun. Sa ilang simbahan, naagi away yun. Physical. Sunod, fightings. Word na fightings. You know, what do you mean? What is the meaning of fightings? Combat. Contention, a quarrel, controversy. So, ang pangutana din eh, asa nagsugod ang ilahang combat, ilang fights, ang ilang pakigbisog, o ilang controversy. So, mo na yung pangutana. Sunod, ni mong pangutana, ang unsay mo pasabot sa passion, sa lain translation, sa King James, last. So, ang last means desires for pleasure. Kung sila yung meaning ng desires for pleasure. Sensual delight. Lust or pleasure.
Oh, pleasure. Sa mga siya. O, sabutan na. Pleasure. Self. Indulgence. Fulfilling. Self-indulgence. Murag degree kayo. Plus pa mo ni. Pleasure. Last yun, ang pinakakuha na ni. Fleshly desire. Oh, fleshly desire. So, na. So, ingon niya, asa daw nagsugod ang away, kagubot nila, pagkikinang nagtugi sa fleshly desire. Ginatubag na to. So, mo dapat sabto na ni mo sa insulti. Kaya kung imong tubagon, kung imong pumunta na asan unsay rason sa ilang kuha niya, imong tubag na po di, mura kag gabasa, imong balik. Ang dapat mo masabtan, unsay bot pasabot sa iyong ginasusulti. Okay? So, verse 2. Ingon niya, ye lust and have not, ye kill and desire to have, and cannot obtain, ye fight and war, yet ye have not because ye ask not. Gabal ka, and kill, ye kill, nipatay sila sa King James. Sa Latin translation, you desire and you do not have, you murder and envy. So unang ang passion sa ang lust, ang hinungdan, kay tungod nag-desire sila. Pero dili nila maangkon, kay di mo nila maangkon, magpatay sila tungod silang kasina. You quarrel and fight, nga naman, because you do not have, because you do not ask. Ano sabta na? Word study siya or phrase study. Okay? Word study or phrase study. Dapat. So, padayon ka. Sige, sige. Diwasa. Verse 3 ka na. Verse 3. Unsay bot pasabot anang dapat ano ka nga. Unsay bot pasabot anang you do not have because you do not ask. Unsay bot pasabot anang. You do not have because you do not. Wala imo ka, wala ka nanguta. Ang kanangayo ko. Unsay bot pasabot anang ask. Nakita niyo yung kumamutana? Di ba? Ang unang kumamutana, unsay bot pasabot anang statement na you do not have because you do not ask. So, unsa may iyang bot ipasabot sa author? What is the point of the author? Wala na, wala. Saan na? Oh, so to? Expecting. Asa na mong ikuha author? Expecting a affirmative answer. Nag-expect kang affirmative answer, pero wala ka nang hayo. Umo na yung ginasulti. So, unsang bot pasabot anang ask? Ask is to beg. To beg? Unsa pa? To approach. Crave. To? Crave. Approach. Crave? Unsa pa? To call for. Desire and require. English To Bisaya ask una and to inquire. To inquire, to beg, or to pray. Ascertain, to inquire. Oh, wala mo ka nang pray, hindi ka expect ang tubag, huwag ka nang hayo. O yung nana siya ba, pasabot. Sunod, pumunta na. Why is being friends with the world an enmity of God? At dili po mo siya, ang tubag ka na naadali sa Para di kuwan. ako sa kuwan. Oo. Kung saan yung pumunta na, why? Being friends with the world an enmity of God. Enmity Obvious ang answer. Wala, ano daw? Oo. So dapat kinay wala dili ang tubag. Dapat yung pangutana, usay po pasabot na ng, sa rin po, friends, usay gamit ng translation. Yung King James ni Pastor, and enmity, Usay po pasabot na ng enmity, actively opposed. Lah, linog. enmity to the world. Linog. Oh.
Unsay but pasabot? Enmity to God. Enmity to God. Unsay but pasabot ng enmity to God? Unsay but pasabot ng friendship of the world? Dapat masabtan ni mo na. Unsay but pasabot ng friendship of the world? Ay, So unsay meaning sa world? Unsay meaning sa friendship? Unsay meaning sa enmity? Ingon anak ka mangutana. So, unsa man? Usbon nimo. usbon yun. Ingon anak ka mangutana ha. Pero moadto sa kaon na to tani mo political idea pero balikan nimo ang question and answer. Free study ta. So subject complement siya ta kay para mag-guide masugod na ka sa imong wali. Bali ato na ning usbon ni atong ginahimo at least ayaw mong kawala ni OIA gyud importante ni siya. So subject